Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, okay, welcome to this video. Okay, we are from group 1. Okay, our topic in this video about translation theory. More than I would like to admit. Let's forget about tomorrow. Yeah, should I hide away forever? Should I Guys, okay, here I will explain for you about translation theory. So, what is definitions of translation theory? Okay, theory is a basic in translations. Theory basis that provide the rules and meaning in translation by which every translations can be measured. Therefore, translation theory is not a theory and not a science, just a collection of knowledge that we have to master and we need to learn continually. Thus, translation theory tries to give a little knowledge to the relationship between opinions, language, meaning, and all its aspect. Nah, di sini teman-teman sekalian, jadi maksud dari translation theory ini merupakan teori penerjemahan. Nah, teori merupakan dasar dari penerjemahan. Nah, ini dasar dalam teori ini memiliki beberapa aturan dan makna dalam menerjemahkan, sehingga setiap terjemahan yang kita terjemahkan dapat diukur melalui makna dan aturan dari teori ini. Oleh karena itu, teori terjemahan bukanlah ilmu, melainkan kumpulan pengetahuan yang harus kita kuasai dan kita pelajari secara terus-menerus. Dan demikian teori terjemahan mencoba untuk memberikan kita sedikit yang namanya relasi terhadap pendapat, makna bahasa, dan juga berbagai aspek lainnya. The next material, translation theory according to experts. So the first one, according to Catford. So translation theory is the replacement of textual material in one language or search language by equivalent textual material in another language or target language. For examples, to translate the phrase "saya merasa sedih" into English, translators must be aware about the grammatical structures of search and target language. The translator need to choose to translate the text to be "I'm sad" or "I was sad." According to Neumann, translation theory is the concern mainly with the determining appropriate translations, a method for the widest possible range of fact of the text categories. Baiklah teman-teman sekalian, di materi ini di sini saya akan menyampaikan bahwasanya ada beberapa pendapat para ahli mengenai tentang teori terjemahan. Nah, salah satunya dikemukakan oleh si Catford. Nah, si Catford ini memberikan pendapat bahwasanya teori terjemahan adalah pengganti materi tekstual menjadi satu bahasa, yaitu bahasa sumber dan juga bahasa target. Nah, di sini salah satu contohnya yang akan saya berikan kepada teman-teman sekalian, bahwasanya untuk menentukan frasa ke dalam bahasa Inggris, itu penerjemah harus mengetahui yang namanya struktur tata bahasa dalam pengubahan dari bahasa sumber ke bahasa target. Nah, saya berikan satu contoh untuk teman-teman sekalian, contoh yang sangat simpel dan mudah untuk dipahami teman-teman sekalian, yaitu saya sedang sedih. Nah, kita ubah ke dalam bahasa Inggris menjadi I'm sad or I was sad. Kedua yaitu Neumann. Nah, pendapat yang diberikan oleh si Neumann bahwasanya teori penerjemahan ini berkaitan tentang metode penerjemahan teks yang lebih tepat dan juga lebih luas mengenai kategori teks dan juga mengenai teks yang diterjemahkan tersebut. Okay, that's enough for my explanations.
Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Irma Surani. I will explain about the history of translation. So let's start about the history of translation. According to Newmark, the first phase of translation was from 3000 BC during the Egyptian Old Kingdom in the area of the first cataract Elephantine, where inscription into language have been found. In the 12th century, the West came into contact with Islam in Moorish Spain. The situation favors the two essential conditions for large-scale translation: a qualitative difference in culture and continuous contact between two languages. Significant periods of translation preceded Shakespeare and his contemporaries, French Classicism and the Romantic movement. Jadi menurut Newmark, jejak terjemahan itu pertama berasal dari 3000 sebelum Masehi, selama kerajaan lama Mesir, lebih tepatnya terletak di daerah katarak pertama, yaitu Elephantine. Saat itulah prasasti dalam dua bahasa itu ditemukan, dan pada abad ke-12 Barat melakukan kontak dengan Islam di Spanyol, di mana situasi itu mendukung dua kondisi penting pada penerjemahan skala besar. Pada periode penerjemahan pada saat itu yang signifikan mendahului Shakespeare, dan yang kedua itu adalah French Classicism, dan yang ketiga itu Romantic movement. Di mana Shakespeare ini adalah suatu karya dari William Shakespeare yang sangat fenomenal pada zamannya. Ia adalah seorang penulis drama berbahasa Inggris, penyair, dan juga aktor. Dan pada sedangkan French Classicism itu adalah sebuah gerakan dalam sastra seni selama abad 17 dan 18 di Eropa yang lebih mengutamakan rasionalitas dan pengendalian serta bentuk-bentuk yang ketat. Maksudnya adalah sebuah gerakan yang lebih formal dan terkendali. Dan yang terakhir adalah romantic movement, atau yang disebut dengan gerakan romantik, adalah gerakan seni, sastra, musik, dan intelektual yang berasal dari Eropa pada abad ke-18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Putri Hayani Nasution. I'm from CBA3. I will explain about aspect of translation theory. The theory of translation comes from comparative linguistics, and within linguistics, it is primarily a semantic aspect. All semantic questions relate to translation theory. Sociolinguistics, which investigates the social register of language and the problems of language in contact in the same or neighboring countries, has a continuing influence on translation theory. Science semantic is often present as a cognitive subject without connotation, rather than as an exercise in communication. Semiotics, the study of science, is an important factor in translation of theory. A translator needs knowledge of literary and non-literary textual critique, because he has to judge the quality of a text before he decides how to interpret and then translate it. All kinds of wrong distinctions have been made between literary and technical translation. Jadi aspek teori terjemahan adalah suatu kemampuan yang terdiri dari upaya untuk mengganti pesan atau pernyataan tertulis dalam satu bahasa dengan pesan atau pernyataan yang sama dalam bahasa lain. Translator and text writers have different theories of meaning and value. Translator theory colors his interpretation of the text. He may assign a greater value than the author of the text to connotation and thus less to denotation. He may seek symbolism where realism is intent, for several meanings where only one is intent.
for different impacts based on his own philosophy or even his synthetic reading. The resulting loss of meaning is unavoidable and is not related to the ambiguity or lack of the text and the inability of the translator, which is a possible additional source of this loss of meaning, sometimes referred to as entropy. Thank you for attention. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nur Celita Berbangun and I will explain about well-written and badly written text. Okay, the basic decision is not between literary and non-literary text, but between good or effective and bad or ineffective writing. If a text is well written, whether it is literary or scientific, historical or technological, its formal components of are prime importance, and the translator must respect them and fully account for them in his version, not by any kind of imitation, but by transposing them through the structure. What does this really mean? To congruent formal components. Okay, here are 10 tips for you to make sure your content is written in global English for a more accurate translation. Number 1 is be consistent with language style. Example like this. Jika saya berbicara menggunakan Inggris Amerika dan saya berkolaborasi dengan teman saya yang menggunakan Inggris British, maka kata atau stylenya akan mencampur. Itu yang akan membuat penerjemah bingung dalam menerjemahkannya kembali. And number 2 is keep grammar simple. Maksudnya adalah gunakan susunan kata yang sederhana dan usahakan agar tetap berpegangan satu poin dalam satu kalimat. And number 3 is use noun instead of pronouns. Maksudnya di sini adalah dalam bahasa Inggris kita memiliki kata ganti posesif seperti his dan her yang tidak selalu diterjemahkan dengan baik ke dalam bahasa lain. Karena mereka tidak selalu feminim atau maskulin. Misalnya seperti dalam bahasa Spanyol, terjemahan dari his dan her tidak didefinisikan sebagai feminim atau maskulin, sehingga bisa sangat membingungkan atau menjadi kalimat yang lebih panjang saat diterjemahkan. And number 4 is use articles in front of the nouns. Maksudnya di sini adalah gunakan kata di, i, atau n sebelum kata benda. Hal ini akan memudahkan penerjemah untuk nantinya mendeskripsikan benda tersebut. And number 5 is use active verb. Di sini maksudnya adalah gunakan kata kerja aktif atau sebagai lawan dari pasif, membuat kalimat lebih mudah dipahami dan diterjemahkan. Misalnya, lebih jelas untuk mengatakan saya akan mengirimkan informasi kepada Anda daripada Anda akan dikirimi informasi. Karena di situ saya bertanggung jawab untuk melakukan tindakan, atau bahkan jika saya tidak benar-benar melakukan tindakan tersebut atau mengirimkannya sendiri, namun menggunakan suara aktif lebih langsung karena Anda memahami siapa yang akan melakukan tindakan tersebut. And number 6 is spell out dates. Lakukanlah penulisan tanggal dengan jelas, bukan dengan singkat-singkat, karena di setiap negara beda dalam urutan pembacaan tanggalnya. And number 7 is avoid ambiguity. Maksudnya di sini adalah saat menerjemahkan, jelaskan pesan utama yang ingin Anda sampaikan. And number 8 is word art for homonyms. And number 9 is avoid all humor, jargon, abbreviation, and acronyms, and etc. And number 10 is use good grammar. Maksudnya di sini apakah dokumen Anda siap untuk diterjemahkan atau tidak? Selalu gunakan tata bahasa yang baik. Periksa ejaan dokumen Anda dan pastikan itu diberi tanda baca dengan baik dan benar. Okay, if we found the badly written, what should we do? Okay, so can beside the translator should correct grammatical mistakes, wrong word choices, and other linguistic defects in a badly written short text.
They should also police the translation of text which include sweet words and take note of any omission of dates or distortion of fact because it is their moral and professional duty to translate correct information. And yet, translators should not change the content of short text no matter how they feel about it. Okay, thank you. I think enough for me. Thank you very much for your good attention. And the last, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, the next material is about the naturalness of translation. Naturalness is the last level of translation where a writer or a speaker uses his special way of writing in an ordinary language, employing common grammar, idioms, and words in a particular situation. According to Larson, a translation is basically a change of form. In translating a text, a translator has to translate the text accurately, naturally, and communicatively in order to make the reader easier to understand the text. Dalam menerjemahkan sebuah teks, kita harus membuat teks tersebut senatural mungkin sehingga para pembaca tidak mengira bahwa teks tersebut adalah teks terjemahan melainkan sebuah teks yang memang berasal dari bahasa itu sendiri. Terjemahan yang natural juga sangat diperlukan untuk membuat pembaca lebih mengerti tentang informasi dari teks tersebut. The naturalness is the important things that must be considered by the translator. It is because if the translator already translates the search language accurately and clearly, but the sentence sounds awkward and natural, it will make the reader difficult to understand the information of the text. In that case, the translator should be able to choose the appropriate word which has the closest meaning with the original text. Stop. Yeah, yeah.